Assalomu alaykum tomoshabinoni aziz, hammatonda subh baxayr. Xush омадед ҳама каса ба канали мо. Шахсоне ки нав обуна шудагин, ҳамматона хуш омадед мегӯям. Шахсоне ки ҳама вақт ҳамроҳи мо ҳастен, миннатдорӣ бепоёни хидмат ба ҳар яки шумо мерасонам. Тамошабинони азиз, апа ва хоҳарони азиз, имрӯз ма бигем ки распаковкаи вафлик пазак макетини хеле миксерча гирифтам. Ино ма бигем ки айм магазин хариди калон кадаги будам. Бигем нархи скидкаи арзон қатима гирифтагим. Тифал гуфтастам миксери тифал номуш вообще арзон галтидаги, хулоса ними пиладудаги, нимаш скидка. Ана имрӯз мехоҳам ки камтар вафлик пазам. Ма вафлика нағз мебинам. Вафлика ина халира. Умуман вафлика хача нағз мебинам. Так, ҳозир мо тайёр мекунем ина хали. Ма якум бора кадистам. Хулоса диден да и чанқа чизе пухта мешавад. Орех, ина хали печено, хали вафлик, любой чи да ина бутерброд, пончики. Насадкоҳоша дора, да? Баёдам нест дига майра чанс мехарида будам. Хела пеш буд, ҳуйшон накардам. Якум бора ҳуй мекунем. Ози ҳуй мекунем якҷоя вафли мепазем. Чи хеле биёя набиёя видео мекунам, безебам биёя видео мекунам. Хай худо илоҳинам ки хушрӯ биёя. Насадкоҳоша ба фикрам мебинем. Якта, дута, сета, чорта, панҷта. Бо буд насадкоҳош камтар не ки ман гуфтам ки биёямин ҳар рӯз вафл биштар намехарам. Якта камтари калон шашатиенма. Бо хеле китобча дора. Айҷа ҳам рецепт нестаги, ай ҳам айчиш нестаги метунем бинем. ҳозир насадкоҳоша ҳамаша ҳуй када нишонитим тuna ино барои пончика. Якташ айболош меиста ихе, якташ айбол поёнаш ихе меиста. И ба пончик пазаташ. Так. Иш мешаи вафликои хеле секунҷарам ҳастан ку. Мухалиш. Так. Иш чи бугум? Хулоса бутерброд хеле меҷиқику. Ҳар боҳоли бо хушрӯтар мебинем. Ман намедонам, уқа маълумот надорам. Хани иш вафликои ки тӯнка санку, анам хали мепазида иш. Так. Иша намедонам барои чиаст. Ай мебинем, значит 6 та насадка дора. Насадкае ки мо дар кӯраи дани дарун шад. Иш чӣ бошад? Ана минишозимада дар кӯра. Кани ана нагуфтам. Онсе ки мо дар кӯра да дарунаш. Фикрам ранги амон грил пазакам ширав шарбатиш мерава амон халиша. Ана бигем ки вафлик пазак ози тестиша тайёр мекунем. Тестиш хети миксер дар кӯра, миксери калон дорум. Хаб и ручной барои ҳами бигем ки чиқа бугом дар кӯра да ҳама вақт барои якта дута сета тухма дадам ҳама вақт и дар кӯра. И ваям мекуна, коктейла мекуна. Муҳаммадҷон коктейла нағз мебина. Иншоалло коктейл мекунем. духтарам бикушу музикота намешавада канали ма. Имрӯз рӯзи шанбе, кӯда хона. Стаканчаш и блендерш.
Так, йоро намекушома давозино дар кор нестам, иам дар кор нестай. Фақат инами дар курайма давози. Так, инами дар курайма давози. Да оилаи мо кудако ҳамашон вафли хираканд. Инами дар курайма давози. Мо ёш дар кор неста, ёши фақат мегирем. Накоз ма чизе ки дар курай ҳамара тайёр мекунам. Мегем ки у рецепте ки ма дидам ай интернет, ая бабушка. Ягон бор накардам. Хай ҳозӣ мебинем. Якҷоя мекунем. Век меган живи век учис. Як ҳаётам зиндагӣ кунӣ, ёдам бигирӣ камай. тамошобино ма граммое ки мақсад ай рецепт шудагӣ ма охилӣ накардам. онсе ки дар хона буд ҳамура истифода бурдестам. Масалан вай гуфт ки 200 грамм сливични масла, ма ҳамичанд қай буд ҳамура гирифтам. оби бад намекунем, анами қадастатична 200 грамм шакар, инами қашир, ана баъд бо 200 чанд грамм орд гуфт. хай хулоса бояд ки хамираш ранги хамири аладуш ки биёяд. 3 дона дига тухм сар мекунем. هو رسول الله محمد هو حبيب الله محمد هو الشفاء والجاه وخير خلق الله هو رسول الله محمد هو حبيب الله محمد هو الشفاء والجاه وخير خلق الله يا إمام المرسلين يا صادق يا أمين عايشة أنا بهداك يا سيد الثقلين ساكن في روحي وقلبي وادعي وأقول يا ربي أنول شرف رؤياك وأوصف لنا حبي هو رسول الله محمد هو حبيب الله محمد هو الشفاء والجاه وخير خلق الله тамошобино дар вафли бигем ки разрихитил дошт, ман бигем ки якум бора дар хонаҳои навм хеле чизо мепазам надорам. магазин равиам ни ахота ма сода кати лимон кардам. Так роҷи ҳамин қаҳай ма бигем ки вафлини сара шакидам ҳамаша тоза кардамаш навам буд як шакида биромадамаш нашуштамаш шакидамаш анака ман намедонам ира чӣ хеле гирон мекарда боши ма уҷаша гирон кардагиям кани так и айҷа снимать нишидай кани и айҷа гирён мешавад рустикат ман намедонам даже якҷо гирон мешавад кани оси коробкаша бинам ида пиштакш видая кнопкаш ина бумака гуфти хелем гирёнаш кардам кани гарм шава ба мерезимаш миксер ма наштум на всякий случай агар сустак боша камтар дига орд қуш мекунемша кани гарм шава гирёнаш кардагим ба фикрам дига ягон душа намечиқи
با فکرم همین خیلی جور شده که کنی. بسم الله الرحمن الرحیم. так достаточно با فکرم همین قبل برای که اون زنکم هم خیلیش کردگی بود. بسم الله الرحمن الرحیم. جدت میکنه تماشا بینا. خلاصه بسم الله الرحمن الرحیم اینه. وافلی که خمیرش کم دوختم باید که بسیارتر می دوختم. خاک یکم برای دیده خیلی ماشاءالله شد. خیلی این کرد بسیارتر می اندازه. این کرد بسیارتر انداختم. کنی خیلی مزه شبینه نکی درمشم به هر خوش رو پخته. نکو شف باو سویج ویده قبل نیستم. چه مای مگازین میخری اونچه استوده که یکم در شخاکش دگرن نونه میسته خواب بشه آیو سوپر بگم ملویمه سویجی رحمت اپای بابش بنده رسیب شایم یا رسک گرفتم اینترنت هم شکره اجای بود با مزه چی دخته دوستان Так, 200 грамм сливочное масло, 3 дона тхам, камакак шир. Ана, ҳамаша миксеркачи мезанем, 200 грамм, 250 грамм ор. И як пачка разрехтем, разрехтем надоштум сода уксус кардам. Тамошобино, бачаҳом да супер мега, мама супер чи, супер повар. Ана, у ова бахтам ку овозиш сари одама дар мегирам. Вай خیلیش با کم ترک رو نی آمد نکی مزهش در کم نیست بوده کدام محقول شد اوشا خوردن میگه ایشو است خیلی با پخته است همینه سرازو می اندازی اگر نیرو نی باشه گفت تغیری کرده میشه و اکما بگم که میشه و کنی ابزیتی نیدیال نخوش رو باشه سمی گلاونی با مزه باشه در آینده با کم تر با فکرم کم اکک همیشه سسترک نی بر распределиться веган хорошо. Еще? Еще? Вкусно? Понравилось? Горячо. Подай салфетка потом. Тамошобино ина хай наконец-то тонистам. Бачор шкли درست میگم کو. ده حد نکی مویمه که ایرد تلفن من پیش بده چه خیلی اینه عجایب بود. حالا تا دیگرش مونده تمام شد. کودکای اقلا خورده استیان چند تا شد؟ 4 تا 8 تا 10 تا 12 دانه شدم مقای کدگی نکی بگه محصولاتی که من کردم کم بود ای ریسیپت دیدگیم. تماشابینا امروز قرطاو کدستم این نرخ طبق ما اصلا نرف ای طبق قرطاو کدستم اینا پمیدورا ریدیسکایو هم مایچه گرفتم فطیر در دخوفکه قرطاوی گوشتی میکنه چند برون رفتم فطیر ما